अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए दोस्तों, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग आदमी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, आवाज़ भी अच्छी है। और इन्होंने कहा है कि हज़रत मैं गज़ल सुनाना चाहता हूँ, वो भी बांग्ला ज़बान में। वाह वाह, बांग्ला ज़बान जब आप सुनेंगे तो मचलेंगे भी और ख़ुशी भी आपको होगी। तो मैं चचा से कहूँगा कि बांग्ला ज़बान में ही आप गज़ल यानी नात गुनगुनाइए। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा शिकह नमः शिकह जाके सुभई अल्लाह तकी है। कलमा शिकह नमः शिकह जाके सुभई अल्लाह तकी है। पाक नबीजिर तरीकाते दिन इस्लाम कय। पाक नबीजिर तरीकाते दिन इस्लाम कय। नमः जोते अल्लाह तकी नवर चाबी काटी। नमः जोते अल्लाह थाकी नवर चाबी काटी। ইমান ছাড়া জীবনটা আমার সল্লয়া না মাটি। ইমান ছাড়া জীবনটা আমার সল্লয়া না মাটি। সঠিক সরল পথ চিনিতে ইলম জিকির চাই। সঠিক সরল পথ চিনিতে ইলম জিকির চাই। ইমান ছাড়া ইবাদতের কোনো মূল্য নাই। বেশক মুসলমানের কদর জানি তার একরাম করি। আল্লাহর দিল সত্য জানি শক্ত করি ধরি। কলিমা শিখা নামাজ শিখা যা কিছু ভাই কলিমা নামাজ ইলম জিকির একরাম ইখলাস এই জীবনে পাইতে গেলে লাগাই 4টি মাস। ইমান ছাড়া জীবনটা মানুষের লয়া না মাটি। সঠিক সরল পথ চিনিতে ইলমি জিকির চাই। ইমান ছাড়া ইবাদতের কোনো মূল্য নাই। মুসলমানের কদর জানি তার একরাম করি। আল্লাহর দিন সত্য জানি শক্ত করি ধরি। কলিমা নামাজ ইলম জিকির একরাম ইখলাস এই জীবনে পাইতে গেলে লাগাই 4টি মাস। बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत